अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 सब्जेक्ट उर्दू चैप्टर 3 पार्ट 1। स्टूडेंट्स, आप सभी पिछले वीडियो में चैप्टर 2 तक मुकम्मल कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन आंसर्स भी याद हो गए हैं। तो आज मैं चैप्टर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका उन्वान है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले सबक में आपको बता चुकी हूँ कि ये जो स्वाद की शक्ल में लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए सबक को शुरू करते हैं। हमारे प्यारे नबी का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए थे। मक्का अरब देश का एक मशहूर शहर है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए थे उस जगह का नाम मक्का है, जो अरब देश का एक मशहूर शहर है। अरब देश में बहुत से ख़ानदान थे। सबसे इज़्ज़त वाला ख़ानदान कुरैश का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ख़ानदान से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, जो अरब देश का मशहूर शहर है, और अरब देश में बहुत से ख़ानदान थे, बहुत सी फैमिली थी। उसमें जो सबसे इज़्ज़त वाली फैमिली थी, इज़्ज़त वाला ख़ानदान था, वो कुरैश खान का था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश ख़ानदान से थे, यानी कि इज़्ज़त वाली ख़ानदान से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का नाम अब्दुल्ला था और अम्मी का नाम आमिना था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर नेम अब्दुल्ला और मदर नेम आमिना था। दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का इंतकाल हो गया था। जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का भी इंतकाल हो गया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए थे तभी उनके अब्बा का इंतकाल हो गया, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, वे 6 बरस के हुए, तब उनकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। फिर दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला पोसा, यानी उनकी परवरिश की। उनके अब्बा के इंतकाल और अम्मी के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उनके दादा ने की। 8 साल के होने के हुए तो दादा भी मर गए, और जब 8 साल के हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल का हुआ, तो उनके दादा भी मर गए। फिर चचा अबू तालिब ने पाला। उनके दादा के मरने के बाद उनके चचा ने उनकी परवरिश की। चचा ने बड़ी मोहब्बत से पाला। हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का इंतकाल हो गया तो उनके चचा ने उनकी परवरिश की, और उनके चचा उनको हमेशा अपने साथ रखते थे, कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, और उनकी बहुत मोहब्बत से, बहुत लाड से उनकी परवरिश की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बड़े सच्चे थे। सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अमानतदार थे। सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहते थे। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सच बोलते थे, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। उनके सच बोलने की वजह से सब लोग उन्हें सादिक कहते थे। सादिक का मीनिंग सच्चा होता है, और वो अमानतदार थे, तो उनकी अमानत की वजह से लोग उन्हें अमीन कहते थे। ठीक है, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करते थे, क्योंकि जो लोग सच बोलते हैं, अमानतदार होते हैं, तो लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बचपन से ही सच बोलते थे, तो सब लोग उनकी इज़्ज़त करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हुए तो बीबी खदीजा से शादी कर ली। बीबी खदीजा बड़ी नेक थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए, उनके शादी की जब उम्र हुई, तो उन्होंने बीबी खदीजा से शादी कर ली। और बीबी खदीजा जो थी वो भी एक नेक खातून थी। जब 40 साल के हुए तो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया और उनके ऊपर कुरान नाजिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्मों पर चलते थे, सबको अल्लाह की बातें बताते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अल्लाह की बताए हुए हुक्म पर चलते थे, और अल्लाह की बातें वो सबको बताते थे। अच्छे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मानते गए, मोमिन कहलाए और आपके साथ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें न मानने वाले काफिर कहलाए, काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بھی دشمن ہو گئے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ ان کی بات لوگ مانیں، اچھے لوگ جو تھے ان کی بات مانتے گئے، اور جو لوگ ان کی بات مانے وہ مومن کہلائے، اور جو لوگ ان کی بات کو نہیں مانے وہ کافر کہلائے، اور جو کافر تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی بن گئے، اور جو ان کے ساتھ رہتا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بھی دشمن ہو گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو رہتا تھا ان کے بھی وہ کافر دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی ستانے لگے۔ کافر جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، اور ساتھ میں ان کے ساتھیوں کو، ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی پریشان کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اپنا کام کرتے رہے، اللہ کی باتیں بتاتے رہے، لیکن کافروں کے ستانے سے، پریشان کرنے سے انہوں نے جو کافر انہیں پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے، لیکن ان کی پریشانی کی وجہ سے وہ لوگ کافر کی باتوں میں نہیں آئے، وہ اللہ کی باتیں سب کو بتاتے رہے اور اللہ کے حکم پر چلتے رہے۔ آخر اللہ کی مدد آئی، برے لوگوں کا زور ٹوٹا، عرب کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، کوئی کافر نہیں رہا، سب کا دین اسلام ہو گیا۔ سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی کہ یہاں پر جو دیا ہے، آخر اللہ کی مدد ہے۔ کوئی انسان چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو اس انسان کا طاقت ختم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ چاہے تو اس کے طاقت کو ختم کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ کی طاقت آئی تو کافروں کا زور ٹوٹا، یعنی زور ان لوگوں کا ختم ہوا، ان لوگوں کی طاقت کم ہوئی، عرب کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، یعنی سارے لوگ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگے، سارے لوگ مسلمان ہو گئے، کوئی کافر نہیں رہا، سب کا دین اسلام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ رہا ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ آپ سبھی اس چیپٹر کو ایک بار خود سے ریڈ کیجیے گا، جہاں کہیں بھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے آگے یہاں پہ معنی و اشارات ہیں، اس سے بھی آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے۔ انتقال ہونا مینس مر جانا، صادق مینس سچا، امین مینس امانت دار، زور ٹوٹنا مینس زور ختم ہو جانا، کمزور ہو جانا۔ یہ آپ لوگوں کو یاد کرنا، یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ کویشچن آنسر لکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔